Yan guys, ito yung mga konting handa natin sa birthday ni Ate Sheila. Yan, ito yung mga konting handa natin guys. Ito yung mga kakain. Bisita. Mga bisita. O Labi, mag-wish ka na. Happy birthday to you. Yay! Kain na! Happy birthday. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Sheila. Yay! Thank you po. United especially to the Blessed Virgin Mary. To receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Kain na! Yan. Siyempre yung birthday girl ang unang kakain. Nauna na si Papa niyo. Sige na, kain na. Pa, kain na. Papa eh. Yes. Long life sana, kaya lang palabok naman yan. Hindi ko naman pinuto. Yes.